салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Бародарон ва хоҳарони азиз, салому алайкум ба бародарои ғариб. Хушомадед ба канали мо. Дар навори имрӯза марғбозори Хӯросон уялия. Ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Бародаро, аз ҳаматон миннатдорам барои иқа дастгириту, барои иқа пешравии мо ҳаракат кардаистед. Худованд ҳамата нигаҳдор боша. раҳмати калон барои дастгиритон. Барои ҳамин дастгирӣ кардани морам як дона лайка бародаро биҷиқива. Дар комментарий як чизе ки мехоҳед бинависед, як нуқта ё салому алайкай бародарои азиз барои пешравии канали мо бинависед. Худо нигаҳбонтон боша бародарони ман. Курси имрӯза дар рӯи экран. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. Худованд нигаҳбонтон боша бародарои ғариб. ина бародаро мурғои бролет. Чандия нархош вака? Нархош чандия? Baba. Чандия нака? 80 сомон боло аст. 80 сомон боло аст. 4 кило зиёд дорам бародаро. Ина турузда. Ина як тиша монда тозу 4 кило 20 грамм ай бародаро. 4200 да. 4200 да, 4200. А 200. Ай 60 сом боло ай. Марғои броле. Броле лайчия ам бародаро миём. Инми 4 кило 200 грамм бармад. На бародаро рақамои телефонш 93 857 72 ина бародаро чанд қай дар корто занг бизане дора. Бос арзонуш мекуна иншоалло. Ҳамин номи канали мо гап зане бо савдо мешавам. Шакар. Дашкана 150 сомга бо савдо мешавад. Дашкани куза. Ёли ба филм ёша ёй дакан. Не, рӯз ширагия ё. Чанд 150? Арзон мешавад. 150 сом мешавад бо арзон мешавад. Ини дакана 100 сомон мега. Дакани калони созе 100 сомон. Бо савдо мешавад. Бо савдо мешавад. Ин марға чанда яка? 70 сом мешавад. 70 сом мега. Ин марғовиё чи? 50 мега бародаро. Ихрус яка? 60 сом. Ихруза 60 сом мега. Марғовиё 50, иш 70, дакан 100 сом. бародаро ё чандиян? Ахтам? Акаҷо кафтароро чанди каи? Параш 30 сом те бигар. Чанд? 30 бите бигар. Я донаша? Параша 30 сомон мега. Параша 30 сомон. Наҷам 15 мега. 15. Иша чанд каи? Чанда охи? Чанда? Сои бушра хо. Не нақш чанди мега охи? Нерен. Субек. Хабар дошти чи гап шидо хой. Ихад чанда? Сфет сиро. Чидро гам гина гутай сиро. Ира 30 сомон мега. Кафтар фрома кафтар бахт дурун давнам бахту. Дуру хечада. Яна доми ки хели шайко айнаш бро. Недабо. Как майда како? Ина бародаро кафтаро 20 сомон то 50 сомон сар мешавад. Гол немефортака? Гол мефора. Ман сирф тоқинда гол немефора. Ина кафтаро 20 сом сар мешавад то 50 сом. Асл ба 5 сом. На дорога аку мехарш. На дорога брачен кафта на айда 5 сом. До ака 10 сом мехарш. İş 50 сом, iş 40 сом. İş 50 сом, iş yani 50? Çi bolo. İnir çil. İş çil, işi 35 сом. 35 сом. Я за че простой анака. Не, ини чали. И чалиша я? Чалиша. Ёш хеф простой я. 50 сом сар мешавад то 35 сом.
این نره یا مودا؟ مودا یا؟ این بانشون یا نره یا جن. این مودا. بانشون یا جنتلمنه. یک نره اوسنش مودا یا؟ یا نره اصلیش مودا هم چی کاری برادر. ساعت؟ میخرم. این برادرها. یورا چندی گفتی؟ ای چند سر میشه؟ اینی کلونش 70 این کلونش 70 ما یوش چی؟ اونو 65 ایشا؟ ایش 65 یوتیوب میفری چی داری؟ شروع معامله کنی بگه سیاه با پرسیده ایسان یا کانال دارن میفرن گو مول همه چیز میفرن در خانه اور رسید مرد میمونه اتفاق شوکت نره یا مودا. که اینترس نه که میبینی مدروی میبینی راحت میبینی لایک کتون مون مرغا و خروزور 60-70 سوم 100 یا 150 هر خیلی دکانه و خروزه نیوشه صاحبش نیست کی پرسیم نه میدونم کجا رفته گیه خیلی بیا یا برادر زرپوشی ولیکانه راستای گازی دشه این مدل بابا چی تو میکنی گازی ده. مودا یا. یا مودا. جان کنیسه. جان یا ای چند تو چند سر میشه واکا ای ساکسما تو 25. ای 20 تو 20 سومارا زربوشوی ولیکانه راستای مایده هک این مایده هکش بخون 20 تومان نه مایده هاش 20 تومان دیگراش با هر خیلی 60 تومان 70 تومان 100 تومان 3-4 نمو 3-4 تاش بغل زد 3-4 تاش بغل زد مرغای بروین ای چند تو چند سر میشه واکا ای 50 تا 55 ما سر میشه 3-4 کیلو گوشت دارن نه 3 کیلو. 3 کیلوی گوشت دارن دیگه خروزو ماکیونش یا چند روزه باشن 42 روزه. 42 روزه نه تا 42 روزه که کم میشه 42 روزه خیلی کم میشه اگه اینا برادرها رقم های تلفنش 918 74 20 74 20 04 اینا زنگ زنید بو سودا میشوند 100 یا تخم کنن یا یاشا نه ولی برای تخم کنی 150 سوم میشونه اینا برادرها مرغا یا مکیونه نه و خروز تا 40 سومی خرید ازشون نه 40 سومی خریده بشه Bakhanjanga. نه پشت دروغ کنم 40 سومی خریده بشه برادرها کدام 60 تومان اینم میکتی اینم 60 این پرنگی قطعی پرنگی 60 تومان هر دشه این دیگرش 45 تومان سپی 45 تومان این دیتا 60 تومان نرخی مکیون در بازار ایالی برادرها ایورا 60 تومان میگن خروزا 60 تومان ایش مکیونه ایش خروزا مکیونش 60 Mokyuna, iş mokyuna.
یا برادران ماکینورا 30 میگه با ارزون میشوه میگه این ایروشا 30 میگه نه دیو ایروشا 25 میگه میشه آخری بازار دا 25 را میشه این خروزاش هم بگی رسیده ایشاب تخروستا پویانتر که خودت نگی چند شید خروزه؟ خروز 60 نه خروزه میگه بابی چند شید؟ 40 سوم 40 سومونش میگه یورا چندی که 150 کالمیشه 60 کالمی 150 های مایداکی 60 سوم برادر زرگوشه پرسته هرسیش نرای چندی انیو چندی نرخوشو 30 سومی هر خیلی نرخوش برادر هرسیشه در 100 سومی شده هرسیشه 100 سومی اینو برادر زرگوشه پرستویان 20 سومیشو میگه 17 میشه ده سومونی شما 17 دونه نه 12 تا 12 دونه اینا برادرها کفترای خونگی نرخش 20 میگه نرخش 20 سومونی میگه یا شیکالماس یا 50 هر دوشه پاولین کفتر پاولین هر دوش 50 سومون یا 20 سومیه دونش یاش 50 سومونی یا شندان مایده ترم یا نوش چی بوده که هندوکا نه؟ هندوک نونده برادر هندوکای فروشی 220 یا ای چند دقیقه؟ چند دقیقه؟ 150 سومای با سودا میشه ایش چی؟ 230 یا 230 سومون بوده سفید یا چند یا نکر جان؟ 180 تا چند دقیقه؟ 180 یا همش؟ اینی 3 تا 3 تاشه مایده تره 180 سومون برادر غوزه نه یا برادر غوزه فروشی 5 تا غوز یورو نرخوش چندی که یکا 300 سومی 300 سومی کانال چیه؟ حاجی خرید فروش 300 سومونی شد 5 تا 300 سومی خیلی پول میشه نرخوش 300 سومونی هندوکا را برادر 220 سومی شومیگه با سودا میشه 220 سومونی علیاس برای چی تو 220 سومونی شومیگه با سودا میشه